কিন্তু কিন্তু মানুষের সেই সব কাজের মধ্যে থেকে মানুষের তো বেলা খাওয়ার কোনো অভাব ছিল না, মানুষের ভালোই ছিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়ি করে ব্যবস্থা করেছে বামফ্রন্ট আমলে। আর আজকে 4.5 বছরে তাল বাহানা করা, প্রতিশ্রুতির উপর প্রতিশ্রুতি, কাজ না করে প্রতিশ্রুতি যেমন খেলা করছে আবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাচ্ছে জায়গায়। তার মধ্যে নতুন মাত্রা যোগ করছে দুর্নীতি। আর গোটা রাজ্যে দুর্নীতি রাজ চলছে, স্বৈরতন্ত্র রাজ, ফ্যাসিতন্ত্র রাজ, তা শুধু দুর্নীতি রাজও চলছে রাজ্যের মধ্যে। কি শহর এলাকায় অথবা গ্রাম এলাকায়, কি উপজাতি এলাকায় আর শহরাঞ্চল এলাকায় সর্বত্রই দুর্নীতির জাল মিশে গেছে। টাকা ছাড়া কোনো কাজ হচ্ছে না, লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার করছে, উৎপাদ করছে। সেই সব ভারত নির্বাচন বলে দলীয় মন্ত্রীর কথাগুলো বলেছে। সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের বিজেপি নেতারা তাই তো বলেছে, এটাই তো আপনারা করেছে, মানুষের তাই বিশ্বাস করেছে। অন্তত বামফ্রন্ট সরকারের যা কাজ তার চাইতে ভালো কাজ হবে আর আরো সুন্দরভাবে মানুষ চলাচল করবে। ভালো না কিছুই তো হলো না। এই অবস্থায় দমভক্তকর অবস্থার মানুষের মধ্যে চাপিয়ে রাখতে থাকে। আসতো জনসভায় আজ তাদের হলে আসতে না পারে, তার জন্য সমগ্র লাইন বাস অত বড় গাড়ি বলে সব বন্ধ করে দিয়েছে, সব বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি গাড়ি তাও বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে সেই সব করে গাড়ি ঘুরতে করে মানুষ বামফ্রন্টের জমায়েতে, কমিউনিস্ট পার্টি জমায়েতে যারা নাচতে পারে তার জন্য। কিসের মুখে বলছে গণতন্ত্র আর কাজ করছে স্বৈরতন্ত্রের কায়দে চালাচ্ছে তারা। এইভাবে তো ত্রিপুরার মানুষ মেনে নেবে না। এই তো আমরা দেখলাম 4.5 বছরে এত করো কত মানুষের বাড়িঘর ধ্বংস, সম্পদ লুট করেছে ওরা। মানুষের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিয়ে মানুষকে একবার চাপিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাখতে পেরেছে। আজকে জনসভা সমাবেশের কথা কি বলে, আজকে এই সভা দেখে কি মনে করছেন আপনারা? এটা পারা যায় না। মানুষের কণ্ঠ রোধ করে, গণতন্ত্র ধ্বংস করে মানুষকে আটকে রাখা যায় না, এটা ইতিহাসও বলে না। ইতিহাস বলে গণতন্ত্রের শেষ কথা, ফ্যাসিবাদ, ফ্যাসিতন্ত্র হোক, স্বৈরতন্ত্র হোক, গণতন্ত্রই শেষ কথা বলে না, গণতন্ত্রের শেষ কথা। আর গণতন্ত্র যারা বলে তারা হচ্ছে জনগণ, আর সেই যুদ্ধে, সেই সংগ্রামে জনগণের জয় হবে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি। এই ব্যাপার কতদিন চলবো? আমরা এই জন্য বলছি এটা নির্বাচনের সমাবেশ না। আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা, সুন্দর সহজে মানুষ মাথা তুলে কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম। নির্বাচন সময় বাকি আছে, কিন্তু আমরা কি বলবো? আমাদের সামনে লড়াই জয় সুনিশ্চিত করতে হবে। সেই নির্বাচনে হোক আর লড়াই সংগ্রামে হোক, আমরা জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য, তার জন্য প্রতিটি মানুষের কাছে যেতে হবে, মানুষকে বুঝতে হবে এই দমবদ্ধকর অবস্থা মানুষের কি দিয়েছে, বুঝতে হবে। আমরা আরো কথা বলে আঞ্চলিক দলের কথা আমরা দেখলাম। প্রথম দেখলাম জোট আইপিএফটি বিজেপি মিলিত জোট সরকারে। আইপিএফটি তখন গোটা এডিসি এলাকায় রাজ করেছিল, সন্ত্রাস। আইপিএফটি ছাড়া কোনো দল করা যাবে না। যারা এই কিছু সাহস দিয়ে রাস্তায় বেড়েছে তাদের মারধর করেছে, মানুষ ঘরে আবদ্ধ হয়ে গেল জায়গার মধ্যে। সন্ত্রাস। এখন নতুন দল, আরেকটা দল এসেছে। গত 12-13 মাস হলো নির্বাচন হয়ে গেল, এডিসি নির্বাচন করো না, আমাদের করাও। আমরা তো বলেছি কাজ করুন, মানুষের জন্য কাজ বলুন, টাকার জন্য কত রাজ্য সরকারের টাকা না থাকে আমরা আপনাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করব, যাতে এডিসি এলাকার মানুষ, দরিদ্র, জুমিয়া, ক্ষেত মজুর যারাই আছেন, গরিব মানুষ যারা সরকারি কাজের উপর নির্ভরশীল, তাদের সাহায্যের জন্য যদি আপনি লড়াই করেন, সেই লড়াইয়ের সাথে আমরাও হতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু দেখা গেল এডিসি এলাকায় কত বিপন্ন অবস্থায় মানুষ রয়েছে, দুবেলা খাবার নিশ্চিত করতে পারছে না, তারা কাজ নেই, কর্ম নাই, একটা অসহনীয় পরিবেশের মধ্যে তারা বেঁচে আছে।
এইভাবে আর কাহত কোনোদিন চলবে। তাই আজকে এই জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে যে লড়াইটাকে আরো মজবুত সংগ্রামের জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আসুন, যত কঠিন আঘাতে আসুক, কঠিন প্রতিনিধি আসুক, সমস্ত বাধাকে ভেঙে আমাদের জয়ের লক্ষ্যকে সুনিশ্চিত করব, এই অঙ্গীকার নিয়ে আজকের জনসভা থেকে আমাদের বেড়ে যাব। এই কথাগুলো বলে আপনাদের সবাইকে সংগ্রামী জানিয়ে আমি আমার কথা বলা এখানে শেষ হচ্ছে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ। এখন আপনার সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড জিতেন চৌধুরী। আজকের এই মহতী সমাবেশের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, মঞ্চে আসীন আছেন আজকের সমাবেশের প্রধান বক্তা, আমাদের পার্টির সর্বভারতীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি। মঞ্চে আছেন আজকের সভার অন্যতম বক্তা, আমাদের পার্টির পলিট ব্যুরোর অন্যতম সদস্য কমরেড মানিক সরকার এবং আমাদের পার্টি রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণ, এবং আজকে যারা আপনারা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শাসক দলের চোখে চোখ রেখে তাদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত বাধা ডিঙ্গিয়ে গতকাল রাত থেকে হাজারে হাজারে যারা এই ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন, আরো অনেকে এখনো রাস্তায় আছেন। চরিলামের কাছে সেখানে গাড়ি আটকে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে, তারাও সেখানে আসছে, এবং এই আগরতলা শহরেও যতটুকু আমাদের মাইকের আওয়াজ পড়ছে, যারা আমাদের বক্তব্য শুনছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং অন্যান্য মাধ্যমে, শুধু ত্রিপুরাজ্যের মানুষ না, ত্রিপুরাজ্যের বাইরেও অসংখ্য মানুষ যারা আমাদের আজকের এই সমাবেশ তারা প্রত্যক্ষ করছেন, আমি আপনাদের সকলকে, সংগ্রামী মায়েদের, বোনেদের, শ্রদ্ধেয় অভিভাবক অভিভাবকদের, ত্রিপুরাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের আমাদের পার্টির তরফ থেকে, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন, নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাকবুখরক তিনি ত্রিপুরা হাসতেনি যারা তাবক ক্ষমতা তংনায় বরং যত কাসমগ্ন নাকারই অর যারা সব পায় নাই তিনি খরাং যারা খানায় তংনায় যত তাকবুখরগ্ন আং চিনি পার্টি নই তাই আনি সাকনৈব খা কাহাম খাগু ইয়াফার। বন্ধুরা, আমরা যখন এই জনসভার আয়োজন করে এটার ঘোষণা করে মিডিয়ার বন্ধুরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছিলেন আপনাদের এই কর্মসূচি কি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে এটা এরকম কোনো কর্মসূচি বা জনসভা কিনা। আমরা বলেছি হ্যাঁ, নির্বাচনের কথা হয়তো আলোচনা হবে, কিন্তু সেই অর্থে আমরা এক্ষুনি এটাকে সে নির্বাচনী সমাবেশ বলছি না। তাহলে আমাদের এই কর্মসূচি কিসের কর্মসূচি? এই কর্মসূচি গত 4.5 বছরের বেশি সময় ধরে এ রাজ্যের প্রতারিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষ, আক্রান্ত মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ
গত 4.5 বছর অভিজ্ঞতায় আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে দুবন্ত শাসক দল, যারা গত 4.5 বছর ধরে সীমাহীন অপরাধ করে চলছে, গণতন্ত্রকে খুন করে, মানুষের অধিকারকে কেড়ে নিয়ে, বাক স্বাধীনতা, ভোটের অধিকার এগুলাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা শেষবারের মতো তাদেরকে এই বার্তা দিতে চাই, অনেক ক্ষতি তোমরা করেছো ত্রিপুরা রাজ্যে, অনেক পাপ তোমরা করেছো। শেষবারের মতো তৈরি হয়ে যাও, এই অপকর্ম থেকে, জনবিরোধী কাজকর্ম থেকে তোমরা ক্ষান্ত হও। গত অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস ধরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত ব্লকে, সমস্ত মহকুমাতে, সমস্ত জেলাতে অসংখ্য ছোট বড় কর্মসূচির মাধ্যমে গত 4.5 বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে জীবনের যন্ত্রণা, মানুষের কাজ নেই, খাদ্য নেই, বেকারদের কাজ নেই, শিক্ষক, কর্মচারী, পুলিশ, টিএসআর তাদের প্রাপ্য ডিএ তারা পায় না, এ রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, সরকারের ঘুম ভাঙানোর, সংবিধান ফেরানোর চেষ্টা আমরা করেছি। অসংখ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে লক্ষাধিক মানুষ আমাদের সেই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন, কিন্তু সেই কর্মসূচিগুলো তারা আমাদেরকে সহজভাবে করতে দিয়েছে তা নয়। আমাদের মিছিল মিটিং আটকানোর চেষ্টা করেছে, পুলিশ দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করেছে, মানুষকে আটকাতে পারেনি। শুধু আমাদের মিছিলে কর্মসূচি না, এই ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র প্রতিদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ, স্কুলের কচি কাঁচা ছাত্রছাত্রীরা থেকে শুরু করে মহিলারা, শ্রমিকরা, কৃষকরা, জুমিয়ারা, তারাও চেষ্টা করছেন এই সরকারের ঘুম ভাঙাতে, কিন্তু ঘুম তাদের ভাঙছে না। বরঞ্চ কিভাবে মানুষের কণ্ঠস্বর রোধ করা যায়, প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নেওয়া যায়, অধিকার কেড়ে নেওয়া যায়, সে চেষ্টা প্রতিদিন হচ্ছে। যেমন আজকেও আমাদের গাড়ি দেয়নি, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে যে রেল চলে সে রেলের বগি সংখ্যা অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে, ছোট গাড়ি চলতে দেওয়া হয়নি, হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা কর্মসূচি নিয়েছি এখানে রাজধানীতে, এই সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের জানার জন্য, শাসক দলের কর্তব্য জানানোর জন্য। কিন্তু আমরা দেখি এত কিছুর পরেও এই সরকারের টনক নড়ছে না। গত 4.5 বছর ধরে যে পাপ করেছে, মুখ্যমন্ত্রী পাল্টিয়ে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা হয়েছে, আর গত 4.5 বছর ধরে ভিশন ডকুমেন্ট, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, মডেল ত্রিপুরা, এক একটা নতুন নতুন স্লোগান নিয়ে বাগাড়ম্বর করে কিভাবে মানুষকে নতুন করে প্রতারিত করবে সে চেষ্টা। এই 4.5 বছরে কে প্রতারিত হয়, কে ঠকেনি? শ্রমিক, কৃষক,
পাহাড়ের মানুষ, সমতলের মানুষ, শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ, যুবরা, ছাত্ররা, সামাজিক ভাতা যারা পান তারা, শিক্ষক কর্মচারীরা, কেউ বাদ নেই। অধিকার কেড়ে নেওয়া তো এটা তো তাদের প্রায় জলবাদ সেখানে হয়ে গেছে। এখন নতুন কায়দায় গত 17 তারিখ, সেপ্টেম্বরের 17 তারিখ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বোকা বানানোর জন্য নতুন চেষ্টা। কি চেষ্টা? গ্রামের রাস্তা মেরামত নেই, বিদ্যুতের তার ছেড়ে গেলে সে নতুন তার লাগে না, জলের পাইপ ভেঙে গেলে তার রিপেয়ার হয় না, ইন্টারভিউর পর ইন্টারভিউ, লোক দেখুন ইন্টারভিউ হচ্ছে, তার ফল প্রকাশ করা হয় না। টেট পাস করে জিআরবিটিতে পরীক্ষা দিয়ে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা বছরের পর বছর অপেক্ষা করছে। 10,383 যারা চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা, এদের পুনর্বহাল করার জন্য কথা দিয়েছে, উল্টো তাদেরকে লাঠি পেটা করে এদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এই রাজ্যের সর্বশিক্ষা অভিযানের শিক্ষক শিক্ষিকা, টিএসআর এর ব্যাটালিয়ন যাদেরকে রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়েছে, এদেরকে অতিরিক্ত বেতন দেবে বলে ঠকিয়ে সেখানে প্রায় বেগার খাটানোর মতো খাটাচ্ছে, কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কে ঠকেনি? এই 4.5 বছরে কেউ বাদ নেই, কোন অংশের মানুষ বাদ নেই। সেই জায়গায় গত 17 তারিখ থেকে তাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে নাকি ত্রিপুরা যে নতুন প্রতারণার একটা রেল শুরু করেছে। সেই প্রতারণার নাম হলো ঘরে ঘরে সুশাসন। আর জনগণের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে এই প্রতি ঘরে সুশাসনের নামে সারা ত্রিপুরাজ্য ফ্ল্যাক্স, পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞাপন, চ্যানেলগুলোতে বিজ্ঞাপন, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। বেকার যুবকদের ছবি দেখে তার পেট ভরবে? গ্রামীণ বা শহরের শ্রমিকরা মন্ত্রীদের সে ছবি দেখে এদের পেট ভরবে? এ রাজ্যের কৃষকরা, ক্ষেত মজুররা, জুনিয়ররা গত 4.5 বছর ধরে যারা প্রায় অভুক্ত, এই ছবিগুলো দেখে তাদের কাজ হবে? এই সুশাসন আজকে কিভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে? শহরতলির মধ্যেও ডাকাতি, লুট, ব্লকগুলো, অফিসগুলো তো লুট হচ্ছে। প্রতিদিন পালা করে নারী নির্যাতন। যারা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছেন শুধু বামপন্থীরা না, যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন তাদের কথা শুনে আজকে তারাও সুরক্ষিত না, তারাও নিরাপদ না। এদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, গাড়ি ভাঙা হচ্ছে, দোকান লুট করা হচ্ছে, এদের উপর আঘাত করা হচ্ছে। একজন দুষ্কৃতী, একজন সমাজ বিরোধী সেখানে গ্রেপ্তার হয় না, বিচার হয় না। গত 4.5 বছর ধরে চলছে। কাজেই আজকে আমরা এই কর্মসূচি নিতে বাধ্য হয়েছি। এদের প্রতারণার দলিল এখানে শেষ না। গত 12 এবং 13 এই অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদাধিকারী মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে তারা ত্রিপুরা ডেকে এনেছেন এবং এই জোট সরকারের যে অপদার্থতা, তাদের কলঙ্কিত চেহারাকে ঢাকার জন্য মাননীয় রাষ্ট্রপতির আসন, তার পদকেও তারা অপমানিত করেছেন। তাকে দিয়ে অর্ধ সমাপ্ত প্রকল্প উদ্বোধন করিয়েছেন, এই রিমোট ইয়েতে উদ্বোধনের নামে শিলান্যাস করিয়েছেন। এমন কতগুলো প্রকল্পের
যে প্রকল্পগুলো বামফ্রন্ট সরকার আগে থেকেই শুরু করেছে বা শেষ করেছে, তার জন্য একটা নয়া পয়সা খরচ না করে। এবং আমরা শুনছিলাম এরপরে আগামী 27 তারিখে এই আস্তাবল মাঠকেও এরকমভাবে আরেকটা নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে এসে আইওআই ঘর প্রথম কিস্তি পাওয়ার পর এখনো দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া হয়নি, এদেরকে দিয়ে জোর করে সই করিয়ে গৃহপ্রবেশের নামে এখানে ডিএমদের দিয়ে জোর করে সরকারি টাকায় বেনিফিশিয়ারিদের নিয়ে এসে এখানে বিজেপির প্রচার চালাবেন। শুনতে পেলাম আজকে পত্রিকাতে দেখলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি এই প্রোগ্রাম বাতিল করেছেন। তারা হয়তো প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে টের পেয়েছেন, আস্থা বলে আজকে আমরা ময়দান এই জনসভা করছি। তার 6 দিন বাদে এই জনসভা জমবে না। নরেন্দ্র মোদী 27 তারিখে নাকি আসতে ভয় পাচ্ছেন। এই হলো বিজেপি। আজকে এই যে আমাদের সভাপতি বলছিলেন গত 1 সপ্তাহ ধরে হুমকে 21 তারিখ সমাবেশ করা যাবে না। রেলের বগি কমিয়ে দিল, বাস বন্ধ করে দিল, গাড়ি বন্ধ করে দিল, কোথাও কোথাও পথ এখন আটকে আছে। কিসের ভয়? কেন এত ভয়? কেন এত বড় অসভ্যতা, এত বর্বরতা? আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অতীতে কোনোদিন একটা রাজনৈতিক দল তার একটা জনসভা করবে, একটা কর্মসূচি করবে, সরকারের কাছে আগাম অনুমতি নিয়ে, আর এটা আটকানোর জন্য একদিক থেকে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে, আরেক দিক থেকে সমাজ বিরোধী জড়ো করে। অতীতে কখনো হয়েছে? হয়নি। সেই দলের নেতা, সর্বোচ্চ নেতারা ত্রিপুরা রাজ্যে এখন ঘন ঘন আসছেন যাচ্ছেন। গত অগাস্ট মাস শেষ দিকে গত 28 এবং 29 তারিখে তাদের সর্বভারতীয় নেতা সভাপতি জেপি নাড্ডা সাহেব এসছেন। কি বলে গেছেন সাংবাদিকদের কাছে? কি বলার চেষ্টা করেছিলেন খুমুলুঙে গিয়ে? যদিও খুমুলুঙের মানুষ, পাহাড়ের মানুষ এটাকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছে। কি বলার চেষ্টা করছেন? যে এই সরকার নাকি তাদের ভীষণ ডকুমেন্ট শুধু পুরো করেনি, সম্পূর্ণ করেনি, তার অতিরিক্ত কাজ করেছে। ওই যে প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন ত্রিপুরা যে হীরাই মরিয়ে দেওয়া হবে, এই হীরা প্লাস, হীরার চাইতে আরো দামি ধাতু আমি কি আছে আমি জানি না, আমার জানা নেই, তার চাইতেও বেশি করে ফেলেছেন। যদি এতই করে থাকেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি সেরকম মডেল রাজ্যে, সেরকম শ্রেষ্ঠ রাজ্য যদি করে ফেলে থাকেন, কেন ভয়? কেন সিপিএমকে এই জনসভা করতে গিয়ে এত বাধা তৈরি করতে হচ্ছে? আমরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাকে। বাইরে চেহারা তার খুব ভালো মানুষ, ঠান্ডা মানুষ, ভেতরটা কি আজকে দেখলেন তো? একটা কথা আছে না বাংলায়, যে কুল ব্লাডেড, অর্থাৎ ঠান্ডা মস্তিষ্কের সেরকম মানুষ। ভালো কাজ যদি করতেন নিশ্চয়ই ভালো কথা বলতাম। এই অল্প কদিনে তিনি যে রেকর্ড করলেন, আমার মনে হয় বিপ্লব দেব যত অপরাধ করে গেছেন তার চেয়েও বেশি এই কদিনে তিনি অপরাধ করেছেন। এই মানিক বাবুকে আমি এই খোলা ময়দান থেকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, যদি রাজনৈতিক নৈতিকতা হিম্মত থাকে, 1 সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের সেই ভীষণ ডকুমেন্ট তোমরা কি রূপায়িত করেছ,
একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করো, একটা হোয়াইট পেপার প্রকাশ করো, পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দাও। এমনিতে তো তোমরা হাজার হাজার তোমাদের ছবি ছাপে একটা দৃশ্য দূষণ করছো, এগুলো দেখে মানুষের চোখ খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। না হয় জনগণের আরো কিছু টাকা খরচ হবে। একটা হোয়াইট পেপার প্রকাশ করে এ রাজ্যের মানুষকে জানান দাও তোমার 50,000 চাকরি প্রথম বছরে, তার পরবর্তী সময়তে আরো 6.5 লাখ মিস কলের মধ্য দিয়ে এই চাকরি কোথায় গেছে, ত্রিপুরাতে না বাংলাদেশে? আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমাদের সেই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মতো আমাদের শিক্ষক কর্মচারী, পুলিশ, টিএসআরদের জন্য বেতন ভাতা তোমরা কাকে দিয়েছ? ত্রিপুরার যে শিক্ষক কর্মচারীদের, না অন্য কোন রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীদের? আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, ওই তোমাদের জোট সঙ্গে আইপিএফটি এদেরকে পাশে বসিয়ে গত 2018-তে ভোট দিয়েছ, 6 মাসের মধ্যে ত্রিপুরাল্যান্ড হবে। ত্রিপুরাল্যান্ড মানে হলো ভিশন ডকুমেন্টের দ্বিগুণ, আর পাহাড়ে ত্রিপুরাল্যান্ডের আরো দ্বিগুণ। পাহাড়ের মানুষ 4 গুণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। সেই 4 গুণের কত গুণ হয়েছে? হোয়াইট পেপার প্রকাশ করো। যদি হিম্মত থেকে থাকে, সেই হিম্মত বিজেপির নেই, সেই চেষ্টা করার ক্ষমতা তাদের নেই। কাজে আজকে এক হলো পুলিশ প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে যারা মুখ খোলার চেষ্টা করছেন, প্রতিবাদ করছেন, তাদেরকে ঠেকাও। সিপিআইএম সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে এই রাজ্যের গরিব সাধারণ মানুষ, বেকার যুবক, শিক্ষক কর্মচারী, সমস্ত অংশে মানুষের কথা বলছে, এদেরকে আটকাও। আজকে সিপিআইএম না, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যারা প্রতিবাদ করছে, সত্য কথা বলার চেষ্টা করছে, আজকে সবাই আজকে এদের হাতে তাদের হাতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কাজী বন্ধুরা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আবেদন করতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে ইত্য বছরে আর একটা দল জন্ম নিয়েছে, সমতলে না হলেও পাহাড়ে। আইপিএফটি যখন 6 মাসের মধ্যে ত্রিপুরাল্যান্ড দিতে পারল না, স্বাভাবিক যারা প্রধানমন্ত্রীকে, ভারত সরকারকে বিশ্বাস করে এনসি দেববর্মা, মেবার কুমার জমাতিয়াকে যারা তার কথা শুনে যারা ভোট দিলেন বিজেপিকে, বিজেপি সরকার বসাতে সাহায্য করলেন, এটা হলো না। এদের মোহ ভঙ্গ হলো, ঘরে বসে গেল। আরেকটা দল তৈরি হলো, তারা বলছেন ত্রিপ্রাসাদের এডিসি এলাকার মানুষের তাদের পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য, তাদের বিগত কয়েক দশকের গ্লানি দূর করার জন্য ত্রিপুরাল্যান্ড না, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, ত্রিপুরাল্যান্ড সিমিয়া, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডই নাই। এবং সেই জায়গায় বললেন অরশাখা চুং এনএলএফটি টাইগার ফোর্স টিএনভি বা টিউজে সাইয়া কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সানো, সাংবিধানিক সমাধান আমরা চাই। আমরা গণমুক্তি পরিষদ সিপিআইএম বলছি, আমরা তো সে কথাই বলছি, এই গণমুক্তি পরিষদ সিপিআইএম গণতান্ত্রিকভাবে লড়াই করে আমরাই তো ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ষষ্ঠ তফসিল চালু করেছে। আজকের এডিসি তো তার ফসল। 78 ইংরেজির আগে এই আগরতলা শহরের বাইরে গ্রামে কত কিলোমিটার রাস্তা ছিল? তিনি বুকুং ভাড়া আমচৈরগ 200 কিলোমিটার লামা তংমানি
স্কুল তো মানে খরচক মেট্রিক পাস, বিএ পাস, এমএ পাস, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার, আবার তো নরেতন্দি সবক লেখা বামফ্রন্ট সরকার, সিপিআইএম, গণমুক্তি পরিষদ ও সংবিধান নিবিসিংতই কনস্টিটিউশনাল আবনি বিসিংতই চোবা খেলাই লড়াই খেলাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কংগ্রেস সংঠন বা বিজেপি বা তাই কবন গভর্নমেন্ট সুতুবু খা তিনি তামনকসুং তামনগৈতংসুং তিনি যারা এডিসি চালান তামনগৈতং এডিসি চালানি বাকে কোনো রাং মানতে নরক স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো মন্ত্রী চিফ মিনিস্টার ইয়াকার দি কোনো মন্ত্রী খুমলুঙ্গ ওয়াসাকো থাঙ্গই তামক খানানি নাং বরং সুই খাদে এডিসিনে মানথায় ষষ্ঠ তপশিল নি বিসিংতই কনস্টিটিউশন নি বিসিংতই মানখাদে বরখন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড अरे विलेज कमिटी नी इलेक्शन से खाइया विलेज कमिटी से मनगराइया ग्रेटर त्रिपुरा नंग नहीं आवड़ी बागोई संग अब कबुंग नायो लेफ्ट फ्रंट सीपीआईएम गणमुक्ति परिषद कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जो केवल रिमानो अब लेफ्ट फ्रंट रिमानो एडिसी বা যে কোনো স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনকে যদি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সাংবিধানিক পথে যদি কোনো সে সুযোগ সুবিধা দিতে পারে এটা নিজ ক্ষমতায় দিচ্ছে কথা বলছি না এটা একমাত্র সিপিআইএম বামফ্রন্টই পারে এবং সেটা হলো লড়াই করে জনগণকে নিয়ে বিজেপির কাছে ভিক্ষুকের মতো ভিক্ষা করা যাবে এরা ভিক্ষুক ছাড়া ভিক্ষুক হিসাবে ছাড়া অন্যদেরকে কিছুতে দেখে না কাজে বরং নেব কবক নাই আমি তো এই যে সাইয়া ইমাম অবতা নুকদি ফাইদি লোকরাইডা গণতন্ত্র তুগুনানি তঙ্ক সাং তুগুনানি লুকুরগ্নি অধিকার নাম নেনে लेफ्ट फ्रंट एकमात्र लामा आबुंग या करी कोनो लामा ताई करी एवं तार साथे जेटा बोलते चाइछि এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে বঞ্চিত অবহেলিত লাঞ্ছিত প্রায় সব অংশের মানুষ সবার কথা উল্লেখ করা যাবে না আমি বলতে চাই কৃষক জমিয়া শ্রমিক তাদের নামে প্রধানমন্ত্রীর নামে কিছু কিছু প্রকল্প ঘোষণা করে ঠকাতে চাইছি আমরা তো প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি দিয়ে ৬০০০ টাকা দিচ্ছি আমরা বলতে চাই শুধু রেগাতে বর্তমান বিজেপি সরকার মোদী সরকার প্রতি বছর এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে ১০০০ কোটি টাকার বেশি ঠকাচ্ছে তোমার প্রধানমন্ত্রী সম্মান নিধি বা আরো কিছু দিচ্ছ এতে তার ১/৪ না তারপর পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন তার দাম বাড়িয়ে সমস্ত কিছুর উপর ট্যাক্স চাপিয়ে যেভাবে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ তাদের উপর ট্যাক্স চাপাচ্ছে এগুলা যদি বলা হয় এই ৪.৫ বছরে এটা মাইনাস ছাড়া কিছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাপ্তি কিছু নেই যার প্রতিফলন ঘটছে এই সত্য যে দুর্গাপূজা হয়ে গেল একটা বিবর্ণ ত্রিপুরা বিসদৃশ ত্রিপুরা অচেনা ত্রিপুরা এই ত্রিপুরা আমরা আগে দেখিনি এই চেহারা দেখিনি আর কত নিষ্ঠুর হতে পারে কত অমানবিক হতে পারে এই সরকার সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে অন্ধকারে রেখে আগরতলা শহরে কার্নিভাল করছে কার্নিভাল হ্যাঁ কিছু যুবক আনন্দ করেছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য কিছু যুবকের জন্য না এ রাজ্য তো ৪০ লক্ষ মানুষের অল্প কিছু যুবকের আনন্দের জন্য কার্নিভাল এটা তো তাদের সাথে তামাশা করা এই তামাশা গণতন্ত্রে চলে না কাজে আমি বলতে চাই ১০,৩২৩ যারা বন্ধুরা
সর্বশিক্ষা অভিযান, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, মিড ডে মিল ওয়ার্কার, গত 4.5 বছরে যাদের একটি নয়া পয়সা বেতন বাড়েনি, 10,323 চাকরি দেবে বলে এদের বারবার পুলিশ পেটা খাওয়াচ্ছে। এর সাথে পুলিশ টিএসআর কর্মচারী যেভাবে ঠকানো হচ্ছে, একটা উপায়, এই সরকারকে উপরে ফেলে দিতে হবে গণতান্ত্রিক উপায়ে, এটাই একমাত্র রাস্তা। কাজে আমরা আহ্বান করতে চাই, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে মানুষের সে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তার আগে যে শর্ত হলো এ রাজ্যে আইনের শাসন, সংবিধান যে গত 4.5 বছর অচল হয়ে আছে সেই পরিবেশ ফেরাতে হবে। কাজেই সমস্ত গণতান্ত্রিক দল, ধর্মনিরপেক্ষ দল, কি জাতীয় দল কি আঞ্চলিক দল, ন্যাশনাল বা রিজিওনাল, সবার কাছে আমরা আহ্বান জানাই, ভোটে কিভাবে কারা কি প্রার্থী দেবে, কোথায় দাঁড়াবে এটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু তার আগে যদি রাজ্যের এই বর্তমান পরিবেশ, জঙ্গলের রাজত্ব, তার অবসান না ঘটানো যায়, আপনি কি করে আপনার ভোট দেবেন, কি করে আপনার ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করবেন? কাজে আমাদের উদাত্ত আহ্বান, সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি, কি সর্বভারতীয় কি আঞ্চলিক, ঐক্যবদ্ধ হন, একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি গঠন করে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে সেই বাতাবরণ তৈরি করে এরপরে যদি ভোট হয় মানুষের সে আকাঙ্ক্ষা তখন রূপায়িত হবে। এবং সেই জায়গায় আমি আমার কথা বলা শেষ করব, শুধু একটা আপিল করব, ত্রিপুরাজ্যের বর্তমান যুগের যুবাদের, ছাত্রদের, আমরা বিগত 2 মাসে যে লক্ষাধিক মানুষকে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে আমরা সামিল করেছি, তার বৃহদাংশ হলো ছাত্র এবং যুবরা। আজকের সমাবেশেও আপনি তাকিয়ে দেখুন, আপনার ডাইনে, আপনার বামে, আপনার পেছনে, সামনে যে বসে আছে সব যুবারা। যুবা বন্ধুরা, লাঠি সুটা দরকার নেই, প্রয়োজন হলে তো জান্ডাকে ডান্ডা করতে হবে, শুধু একসাথে দাঁড়ান। এই যে কতিপয় সমাজ বিরোধী যারা আজকে পথ আটকাচ্ছে, রেল আটকাচ্ছে, ভোট আটকাচ্ছে, আপনার দোকান ভাঙছে, বাড়ি ভাঙছে, একসাথে শুধু দাঁড়ান, একটু পালিয়ে কুল বাঁচবে না, ওই বিপ্লব দেবের মতো তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এবং আর যদি চুপ থাকেন, আজকে আপনার বাড়ি ভেঙেছে, গাড়ি ভেঙেছে, ভোট কেড়েছে, আগামীকাল আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার মাকে টেনে নেবে, আপনার বোনকে টেনে নেবে, রেহাই পাবে না। কাজেই আমার হাতে, আপনার হাতে, এবং বিশেষ করে ত্রিপুরাদের এই যুবাদের হাতে আগামী ভবিষ্যৎ। ত্রিপুরাকে আমরা কি এই দানব মুক্ত, জঞ্জাল মুক্ত, এই রাক্ষসদের হাত থেকে ত্রিপুরাকে উদ্ধার করে এক নতুন ত্রিপুরা উপহার দিতে পারবো কি পারবো না, যুবরা সিদ্ধান্ত নিন। এবং আমরা নিশ্চিত আপনাদের চেহারা দেখে, আপনাদের বিগত দিনগুলোতে আপনাদের যে ক্রমবর্ধমান এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আপনাদের অংশগ্রহণ দেখে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এক নতুন ইতিহাস তৈরি করার জন্য শপথ নেবে। এই মিছিলে আজকে এসছেন, ঘর থেকে বের হয়েছেন, 23-এ উৎখাত করে সে ঘরে ঢুকুন, নামুন, প্রতিজ্ঞা নিন, শপথ নিন, এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আবারও সবাইকে নমস্কার। যতন খুলুমখা, যতন হামবাই, ইনকলাব জিন্দাবাদ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ভারতের কমিউনিস্ট মার্ক্স পার্টি সর্বভারতীয় সম্পাদক
कॉमरेड सीताराम येचुरी। आज के इस विशाल महासभा के अध्यक्ष कॉमरेड अगौर देव बर्मन, हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड माणिक सरकार, हमारे राज्य के सचिव कॉमरेड जितेंद्र चौधरी, मंच पे बैठे हुए केंद्र कमेटी के सदस्य और राज्य नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, और भाइयों बहनों और बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आप सबको हमारी क्रांतिकारी लाल सलाम देना चाहता हूं कि किस तरीके से जितनी कोशिशें की ये बीजेपी की सरकार आपको यहाँ तक नहीं आने के लिए, उसके बावजूद हज़ारों तादाद में आप लोग सब यहाँ पे आए। यही है समाधान इस बीजेपी को कि आने वाले निर्वाचन में भी यही होगा व्यवस्था। इस सरकार को हम हटाएंगे, फिर वापस जनता की राज त्रिपुरा के अंदर ले आएंगे। इसका संदेश जो है यहाँ से पहले दे रहे हैं आप। हमने देखा कई मील दूर बसें रोक दी गई, ट्रेन रोक दी गई, लोग पैदल आ रहे इस धूप के अंदर, अभी भी कई सारे नहीं पहुंच पाए। ये याद दिलाता है कि हमारे आज़ादी के संघर्ष में जब एक बहरी सरकार को सुनाने के लिए शहीद भगत सिंह ने एक बम फेंका था दिल्ली के असेंबली में, तभी उन्होंने कहा था कि हमारी राजनीति हिंसा की नहीं है, हमारी राजनीति है इस बहरे सरकार को सुनाने की। और आज आप सभी लोग यहाँ पर अगरतला के अंदर इस बहरे सरकार को सुनाने के लिए जनतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से इस विशाल महासभा का धमाका जो है सरकार को सुना रहे हो कि जनता के हित में काम नहीं करोगे तो आपका राज यहाँ पे नहीं चल सकता। इसको हम लोग सब मिटाकर हटाएंगे और हमारे सब मांगों को आपको मानना पड़ेगा या गद्दी छोड़ के, सरकार छोड़ के आपको वापस घर जाना पड़ेगा। ये संदेश, ये धमाका आज यहाँ से सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज पूरे देश भर में कुछ और जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, गुजरात के अंदर हो रहा है, और इन सब जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं और वहाँ पर आश्वासन देते हैं। पुराने प्रोजेक्ट 5 साल पहले जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया, उसका फिर से उद्घाटन करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी को चुनो तो आपकी भलाई होगी, आपका विकास होगा। आपके पास भी आ रहे हैं, सुना है 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर भी वही तमाशा चलेगा। यहाँ पर भी नए नए चीज़ों की ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे, लेकिन असलियत क्या है? लोगों के अंदर इतना आक्रोश है उनके नीतियों के खिलाफ कि आज हिमाचल के अंदर चुनाव की घोषणा की, साथ ही साथ जो गुजरात में होना था वहाँ पे घोषणा नहीं किया। क्यों? पूरे देश भर में अमूल दूध का दाम बढ़ाता है 2 रुपये प्रति लीटर, लेकिन गुजरात को माफ़ कर देता है। गुजरात के अंदर वो कहते हैं कि 2 सिलेंडर देंगे सबको, 1650 करोड़ रुपए खर्च करते हुए ये लालच दे रहे हैं चुनाव से पहले कि वोट खरीदने के लिए। अगर चुनाव का घोषणा हो जाता है तो ये सब नहीं कह सकते हैं। तो ये सब घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग को भी, उन पर भी ये अफसोस की बात है कि उन्होंने ये घोषणा नहीं की, साथ साथ जो होना चाहिए था। लेकिन इसी तरीके से लालच दिलाने की पूरी कोशिश होगी चुनाव से पहले, ताकि वोट बटोरे और लोगों के गुस्से को नरम करने की कोशिश करेंगे। ये सावधानी आपको भी दिखानी होगी। यहाँ पर भी आएंगे और वही काम करेंगे, वही काम करने की कोशिश करेंगे, और आप सबको समाधान देना होगा कि मोदी जी आपका पोल नहीं चलेगा, अब आपका पोल खुल जाएगा। और हम लोग सब निश्चित रूप से तय कर चुके हैं कि जनता के हित में जो काम करेगा उन्हीं को हम जो है सरकार की जिम्मेदारी देंगे और किसी को नहीं। और अभी आपने सुना ये डबल इंजन की सरकार की कामकाज, हमारे
कॉमरेड जितेंद्र चौधरी से कि किस तरीके की उनकी जो कामकाज जो चल रही है उसके खिलाफ लोगों के अंदर जो असंतोष और गुस्सा जो बढ़ रहा है। तो आज ये जवाब अगर आप देनी है तो एक तरफ से विपक्षी पार्टियों को कहते हैं प्रधानमंत्री जी ये रेवाड़ी कल्चर जो है ये नहीं चलेगा, लेकिन गुजरात के अंदर वो कर सकते हैं कि CNG और LNG की प्राइस, नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो कम कर सकते हैं, वो रेवाड़ी नहीं है। खरबपतियों को टैक्स का छूट दे सकते हैं, वो रेवाड़ी नहीं है। अपने मित्र बड़े बड़े पूंजीपतियों को उन्होंने जो कर्जा लिया बैंकों में से, बैंकों में जो कर्जा लेते हैं बैंक से, वो किसका पैसा है? आपका और हमारा पैसा जो बैंक अकाउंट में है, उस पैसे को उसके ऊपर वो कर्जा लिया और कितना कर्जा माफ कर दिया मोदी साहब ने? 11 लाख करोड़ रुपए पिछले 8 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए की माफ़ी कर दी। ये लूट नहीं तो क्या है? लेकिन ये रेवाड़ी नहीं है। ये सब लालच देकर चुनाव के सामने वोट खरीदने की जो पूरी की पूरी कोशिश है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं और लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आज ये आंकड़ा निकला कि अक्टूबर के पहले 19 दिनों में तकरीबन 3% हमारे देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई हमारे नौजवानों के भीतर। 3% का मतलब क्या होता है देश में? 3% का मतलब 4 करोड़ लोग। 4 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर नौजवान वो और ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं इस 19 दिनों में। महंगाई के ऊपर कोई अंकुश नहीं। दुनिया के अंदर आंकड़े और संस्था बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर भूखमरी की बीमारी अगर कहीं पर बढ़ी है तो वो हिंदुस्तान में है। अपनी सरकार नहीं मानती ये सब आंकड़ों। वो कहते हैं ना खुद की आंकड़े देती है सरकार, ना दुनिया के आंकड़ों को मानती है। और ये कोविड महामारी के चलते हुए जितने तादाद में लोगों के अंदर गरीबी बढ़ी है, उससे 2/3 पूरे दुनिया के गरीबी जो बढ़ी है उसके 2/3 का हिस्सा शर्म आती है वो अपने भारत से। यानी गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, यहाँ पे सबके अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये सरकार सिर्फ लुटेरों के लिए है। देश की संपत्ति को लूटकर अपने मित्र पूंजीपतियों को उनको जो है मुनाफा बनाने का मौका दे रहे हैं और वहाँ से जो उनको जो पॉलिटिकल फंडिंग के रूप में जो पैसा मिलता है उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हुए लालच देकर वोट खरीद कर वो जो है चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अब चल नहीं पा रहा, उनके खुद गुजरात के अंदर नहीं चल पा रहा। उसलिए डर के मारे वहाँ पर चुनाव का घोषणा नहीं किया, वहाँ पे ये नए नए लालच वाले स्कीम जो है वो लागू कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन ऐसी परिस्थिति में ये एक नया उसूल बना दिया भाजपा ने आज कि चुनाव अगर हार भी जाए तो वो जो है सरकार वो ही बनाएंगे। हारेंगे चुनाव लेकिन सरकार बनाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों के MLA को खरीद कर, अगर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता विपक्षी दल का MLA तो उसको ऊपर आपके सेंट्रल एजेंसीज को चला दीजिए, ED और CBI को, और उससे डराकर उसको ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तार करवा लो। अगर इससे भी नहीं चुका तो उसके जेल में बंद कर दो। तो इस तरीके से वो गोवा के अंदर, कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अब महाराष्ट्र के अंदर, आपके पूर्वी उत्तर में कई सारे प्रांतों के अंदर हारे हैं चुनाव, लेकिन सरकार बना लेते हैं इस तरीके के काम करते हुए। आज त्रिपुरा को हम आप सबको आज सावधान रहना है। आज सावधान रहना है कि किसी भी तरीके से जो जनता की मत है उस जनता की मत के ऊपर कोई रोक लगाने की कोशिश करे तो जैसे भगत सिंह ने कहा कि शांतिपूर्वक ढंग से धमाका सुनाएंगे, आप सबको धमाका सुनाते हुए अपनी आवाज़ को वोट के अंदर बदलना है। तभी जो है त्रिपुरा के अंदर जनतंत्र की बचाव होगी और लोगों की भविष्य जो है वो निश्चित रहेगा। तो आज इस हालत में हमें ये देखना
रहेगा कि उनके पास एक ही हथियार बचा है। वो हथियार है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की, बहुत सारे प्रदेश में हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा करके एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हुए वो जो है अपनी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को, यानी एक नफरत के आधार पर, हिंसा के आधार पर लोगों के अंदर बंटवारा करते हुए लोगों को लामबंद करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इससे बड़ा नुकसान देश की एकता और अखंडता के लिए और कोई नहीं कर सकता। और इसी के चलते हुए आज दुनिया के अंदर सभी आंकड़ों में भारत का बहुत भारी गिरावट, और ये गिरावट के सामना करने की जगह आज जो है ये सरकार गलत प्रचार और पैसे का इस्तेमाल करते हुए, धमकी का इस्तेमाल करते हुए और अपने संस्थाओं का इस्तेमाल करते हुए, ईडी या सीबीआई, वो दूसरे लोगों की आवाज़ को बंद करवाना चाहती। और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, उनको जो है देशद्रोही के नाम पर उनके ऊपर आरोप लगा के जेल में धकेल देते हैं। अभी क्या हुआ गुजरात के अंदर, बिल्किस बानो का जो खुलेआम गैंगरेप होकर खुलेआम कत्ल किया, उन सभी लोगों को आज सफाई हो गई सुप्रीम कोर्ट के सामने, सबसे ऊंचाई हमारी कोर्ट कचहरी के सामने, कि केंद्र सरकार ने उनको रिहा करने के लिए आदेश की मंजूरी दी। यानी एक तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर से बलात्कार करके हत्या करने वालों को रिहाई दो। और ये भी अजीब बात है, इसके बारे में सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है उनकी वो निर्णय है, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने वो डेट वो निर्धारित किया गुजरात के चुनाव के बाद, ताकि इसका असर गुजरात के चुनाव पे ना पड़े। अब इस तरीके की बातें जो हो रही है, या अब आपके बॉम्बे के हाईकोर्ट ने रिहा कर देती है एक यूएपीए के अंदर एक अपाहिज, बेचारा डिसेबल्ड, 90% डिसेबल्ड जो व्हील चेयर पर रहता है, एक प्रोफेसर, उसको छूट देती है। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन मिलकर उनको जो है कहती है कि इसको वापस लेके उसको जेल में ही रखा। इसी तरीके से कई सारे पत्रकार बेचारे ये भी मुलाजिम है, नौकरी करते हैं, उनके मालिक जो भी कहे मतलब उसको उनको करना पड़ता है, लेकिन कई सारे जो सच्चाई बोलते हैं पत्रकार, वो सब आज जेल के अंदर बंद पड़े हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। तो विपक्ष के ऊपर ये हमला के लिए पूरे संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, पार्लियामेंट से लेकर आपके कोर्ट कचहरी से आपके यहाँ तक ये पंचवें इलेक्शन कमीशन, इन सब के ऊपर दबाव है कि शासक पार्टी के साथ जो है उनके साथ देने के लिए ये सब दबाव चल रहा है। इससे हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था को ही जो है आज नष्ट किया जा रहा है। यानी एक तरह से देखें, भारत का संविधान जो है, जिसके 4 मुख्य स्तंभ है, और वो 4 मुख्य स्तंभ है धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र, दूसरा है आर्थिक संप्रभुता, यानी देश की संपत्ति आपकी और हमारी है, मालिक लोग है। आज मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार है, ये सरकार जो है सिर्फ मैनेजर है, मैनेजर को कोई अधिकार नहीं होता बिना जो मालिक है उसकी इजाज़त लिए हुए उस संपत्ति को बेचने का। मोदी सरकार वही काम कर रहा है, बिना हमारी इजाज़त लिए, आपकी हमारी और लोगों की, वो हमारी संपत्ति को बेच रहा है पब्लिक सेक्टर को, और ये लूट मची हुई है। ऐसे परिस्थिति में मालिक को क्या करना चाहिए? मालिक के पास सामने एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है कि ये मैनेजर अगर गलत कर रहा है, लूट रहा है हमारी संपत्ति को, इस मैनेजर को हटाओ और नए मैनेजर को ले आओ। वही है तरीका हमारी संपत्ति को बचाने का, और उसी तरीके से आज इस बीजेपी को हटाने की ज़रूरत है देश में और आपके त्रिपुरा में। बिना उसके ना हमारे देश को बचा पाएंगे हम, ना हमारी जनतांत्रिक अधिकारों को, ना हमारी भविष्य। तो ऐसे परिस्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ये सीधा अपील है लोगों से कि आज के दिन एकमात्र अपील अगर कोई है कि कौन है ये ताकत जो इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को,
ये जो लूट मचा हुआ है इस देश का, इस संपत्ति का, इस लूट को रोकने वाला कौन है? उसका एक ही तरीका है और एक ही उसका जवाब है। याद करिए, बहुत कुछ रामायण के बारे में, रामायण को याद करते हैं हमारे भाजपा के लोग। रामायण में याद है ना, राम जी भी जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जो आज बीजेपी समझ रही है उनका एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है भारत में। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि राजा एक सफ़ेद घोड़ा भगाता है और घोड़ा कहाँ तक भागता है वो सब कहता है ये पूरा मेरा राज है। अगर किसी को हिम्मत करनी है तो उस घोड़े को रोकना पड़ेगा, और घोड़ा रोकेगा तो राजा के सेना के साथ लड़ना पड़ेगा। कोई हिम्मत नहीं करता तो घोड़ा भागती रहती है। मोदी साहब और भाजपा आज यही समझ रही कि उसके घोड़े को रोकने वाला कोई ताकत नहीं है। लेकिन याद करो, उन्हीं की परिभाषा में बोल रहा हूँ मैं, उन्हीं की परिभाषा में बोल रहा हूँ। रामायण में राम क्या घोड़ा को कोई रोकता है? कौन है ये घोड़े को रोकने वाला? घोड़े को रोकने वाला दो जुड़वे भाई है, लव और कुश। और ये जुड़वे भाई इस राम के अश्वमेध यज्ञ के सफ़ेद घोड़े को रोकते हैं। आज की राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक जुड़वे भाई हैं, और वो राजनीतिक जुड़वे भाई हैं जो इस लाल झंडे के अंदर नज़र आ रहे हैं आपको। एक किसान का हथौड़ी और एक किसान का हसिया और मजदूर का हथौड़ी। ये किसान हथौड़ी का जो एकता है ये है दो जुड़वे भाई, और ये दो जुड़वे भाई इस लाल झंडे के साथ है। और ये लाल झंडा आज भाजपा के अश्वमेध यज्ञ को रोकेगा, इस सफ़ेद घोड़े को रोकेगा और अपने देश को और त्रिपुरा को बचाएगा। आज ये हम लोगों को ये संकल्प लेनी होगी कि आज देश को बचाना है, तब इस लाल झंडे को मजबूत करना। त्रिपुरा के अंदर हमारे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोगों के बीच में जो एकता रहा, ये है जुड़वे भाई त्रिपुरा के। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के लोग इन जुड़वे भाइयों की एकता को जो तोड़ रहे हैं ये बीजेपी वाले, उसको बरकरार और कायम रखने की ज़रूरत है। तो इस लाल झंडे को मजबूत करते हुए, वामपंथी ताकतों को मजबूत करते हुए हमारी अपील है सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से और सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से कि आज हम सब के सामने हमारा कर्तव्य है हमारे भारत को बचाना। और भारत को बचाना है, बिना त्रिपुरा को बचाए हुए भारत नहीं बच सकता। और त्रिपुरा को बचाना है, भारत को बचाना है। अगर भारत को बचाना है तो आज सब धर्मनिरपेक्ष ताकतें इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, इस नफरत और हिंसा की राजनीति के खिलाफ, और जिस तरीके से हिंसा की राजनीति की इस्तेमाल होती है अपनी राज को हासिल करने के लिए भाजपा की तरफ से, उसको बिना हराए हुए ये संभव नहीं है। आज अगर अपने देश को बचाना है, भारत को बचाना है, त्रिपुरा को बचाना है, तो सब धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सबसे ज़्यादा लामबंदी करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस सांप्रदायिक जहर को, इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हम हरा सकें। और इसी के आधार पर भारत को बचाते हुए आज भारत को बदलना है एक बेहतर भारत के अंदर, क्योंकि आज कोई संपत्ति की और साधन की कमी नहीं है देश में। हम बदल सकते हैं अगर नीति सही होंगे। आज हमारे देश के अंदर साधन की कोई कमी नहीं है। यही पैसा जो हमारे अमीरों को आपके टैक्स के छूट में दे रहा है मोदी सरकार, उसके ऋण माफ़ी कर रहा है मोदी सरकार। 11 लाख करोड़, जैसे मैं पहले बोल रहा था आपको, 11 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण माफ़ी किया है पिछले 8 सालों में, अगर वो नहीं होता, यही पैसा खर्च करता मोदी सरकार हमारे देश के अंदर सड़कें बनाने के लिए, नहरें बनाने के लिए, तो लाखों करोड़ों की तादाद में नए नौकरियां सृष्टि होती। हमारा नौजवान भटकता नहीं बेरोजगार, उसके लिए नए नौकरियां सृष्टि हो सकती है। और वो नए नौकरियां जब नौजवान को मिलेगा, वो जब उसका वेतन खर्च करेगा, तब ये बंद पड़े कारखाने, छोटे मोटे कारखाने, ये सब खुलेंगे और रोज़गार और बढ़ेगा। ये रास्ता सामने है, ये विकल्प है सामने। ये विकल्प के चलते हुए हम भारत को, त्रिपुरा को, अपने पूरी देश के हर हिस्से को हम बदल सकते हैं एक बेहतर समाज में, एक बेहतर प्रांत में।
लेकिन वो करना है तो इन राजनीतिक ताकतों को सत्ता से दूर रखना होगा, तभी ये संभव है। तो वैकल्पिक नीतियां हैं, साधन है देश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है ये भाजपा और उसकी नीतियां और इसकी नफरत और हिंसा की राजनीति। उससे मुक्त पाना ज़रूरी है और वहाँ पर अपने नौजवानों का बहुत बड़ा भूमिका है। नौजवान हमारा तय करेगा कि क्या किस तरीके की भविष्य होगी खुद की और किस तरीके की भविष्य होगी अपने देश का और आपके त्रिपुरा का। और ये नौजवान को आज तय करना होगा कि किस तरीके से त्रिपुरा चाहते हो आप, किस तरीके के भारत चाहते हो आप। अगर ये भारत को एक बेहतर भारत में बनाना है तो आज इन ताकतों को सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है, वरना ये संभव नहीं हो पाएगी। आज बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि मोदी साहब और उनकी सरकार की अमृत काल आ चुका है। अमृत काल यानी आज से लेकर भारत के आज़ादी के 100 साल तक, ये पिछले आगे के जो 25 साल है ये देश के लिए अमृत काल होगा। उनके शासन में ये अमृत काल होगी। याद रखिए, उन्हीं की परिभाषा में बोल रहा हूँ मैं। अमृत पैदा कैसे होता है? भाजपा की परिभाषा में अमृत पैदा होता है समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन जब चल रहा होता है, अमृत पैदा होकर आता है और साथ ही साथ विष भी पैदा होकर आता है। एक कलश में अमृत होता है, एक कलश में विष होता है। और अमृत जब पैदा होकर आया आपके समुद्र मंथन में, सबसे पहले राक्षस लोग जो है वो अमृत के कलश को लेकर वो भाग जाते हैं। अब देवता लोग परेशान, अगर राक्षस लोगों के पास अमृत है तो वो निरंतर जिंदा रहेंगे और वो अपना कुशासन चलाते रहेंगे। तो इसको कोई ना कोई तिगड़म करके देवता लोगों को ये कोशिश करना था कि उसको वापस ले आए राक्षसों के हाथ से। आज आप, हम और अपना देश भी उसी जगह पर अटका हुआ है। अमृत पैदा हुआ है मंथन से, राक्षस लेके भाग गए। आज उसको वापस लाना है देश की जनता के हित के लिए, वापस लाना है आज देश के हित के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपनी विकास और विशाल तरीके से अपनी सभ्यता को आगे ले जाने के लिए आज इस अमृत को वहाँ से उठाकर वापस लेना है जनता और देश के हित में। आज वो है संघर्ष। क्या आप सबको तय करना होगा कि तैयार हैं? आज जिस गलत लोगों के हाथ में ये अमृत पहुंचा है, उस अमृत को हम वापस ले आएंगे उनके हाथ से और जनता और देश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए तैयार है कि नहीं? अब आप धमकी की आवाज़ की बात कह रहे हो। अगर मेरे तक सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज़, तो धमकी की आवाज़ कैसे होगी जो भगत सिंह ने किया है? क्या आज हम लोग सब तैयार हैं कि इनका सामना करेंगे और लड़ेंगे अपने जनवादी अधिकार के लिए? लड़ेंगे या नहीं? तो आइए हम सब मिलकर आज सिर्फ त्रिपुरा को बचाना ही नहीं, त्रिपुरा को बचाते हुए उसकी उन्नति करते हुए हमारे देश भारत को बचाना है, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करें। और वो कर सकते हैं अगर हम लोग सब तय करें, करके दृढ़ता के साथ सामने आए तो वो कर सकते हैं। आज आप जिस तरीके से बहादुरी दिखाए और जितना हिम्मत करके पूरी कोशिश इन्होंने जो की इस कड़ी धूप में, पूरी राज्य सरकार की कोशिश और भाजपा की कोशिश के बावजूद हज़ारों की तादाद में इतनी बड़ी जलसा यहाँ पे जो हो रही है, आम सभा जो हो रही है, वो ही प्रमाणित करता है कि आज जितने भी बार मोदी साहब आ जाएं त्रिपुरा में, त्रिपुरा की जनता ने तय कर चुकी है ये कुशासन की सरकार भाजपा की नहीं चल सकती है। और आने वाले दिनों में जनता का राज होगा, लोगों को राज होगा, तो इनको हम हराएंगे और लोगों के राज को फिर वापस बिठाएंगे। और ये दृढ़ता के साथ आप लोग सब इस रैली से वापस जाकर जनता के बीच में जाएंगे, ये हमारी विश्वास है, उम्मीद है। और इसी विश्वास और उम्मीद के साथ आप सबको फिर से दोबारा हम हमारी क्रांतिकारी अभिनंदन देते हुए इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।
এখন বক্তব্য রাখবেন পলিট ব্যুরোর অন্যতম সদস্য এবং ত্রিপুরা বিধানসভা বিরোধী দলের নেতা কমরেড মানিক সরকার। কমরেড সভাপতি, আমাদের পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি, ত্রিপুরা পার্টির সম্পাদক কমরেড জিতেন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যগণ যারা মঞ্চে আছেন, আপনারাও যারা এই সভায় সমবেত হয়েছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবক মণ্ডলী, মা ও বোনেরা, ভাই এবং বন্ধুগণ, আপনাদের সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে আপনারা কথা শুনছেন, এই রৌদ্রে পুড়ে আমি বেশি সময় নিয়ে কথা বলে আপনাদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না। প্রাসঙ্গিক দু চারটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। 55 মাসের অভিজ্ঞতা কি বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের? আমাদের ত্রিপুরার মানুষ উপজাতি অনুপজাতি, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে পলে পলে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে তাৎপর্যমণ্ডিত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ত্রিপুরার বুকে গড়ে তুলেছিলেন, এই 55 মাসের দুঃশাসনে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার এগুলোকে ধ্বংস করেছে, শ্মশানের কিনারায় নিয়ে গেছে। গণতন্ত্র আক্রান্ত, ধর্ম নিরপেক্ষতার যে দৃষ্টিভঙ্গি, মৌল ভাবনা আক্রান্ত, ব্যক্তি স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার আক্রান্ত, প্রেসের প্রচার মাধ্যমের যে স্বাধীন সত্তা, মতামত ব্যক্ত করার যে অধিকার আক্রান্ত, ভোট দেওয়ার যে অধিকার, স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে আপনার পছন্দের প্রার্থী বা দলের প্রতিনিধিকে আক্রান্ত, এটা ফ্যাসিস্ট সুলভ স্বৈর একদলীয় সন্ত্রাস ত্রিপুরার বুকে চলছে। এটা ত্রিপুরার ঐতিহ্য না, এটাকে চলতে দেওয়া যায় না। এর থেকে ত্রিপুরাকে উদ্ধার করবার জন্যে, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সমস্ত শক্তিকে দল মত সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যদি আমাদের এই ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার আমরা করতে না পারি, পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমরা করতে না পারি, বেঁচে থাকবার জন্যে আমাদের সামনে যে গুরুত্বপূর্ণ জরুরি সমস্যাগুলো, দাবিগুলো, সেগুলোর জন্যে কথা বলবো কি করে, লড়াই করব কি করে, সংগ্রাম করব কি করে। তাই আজকের দিনে শুধু বামফ্রন্ট না, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি না, আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন যে রাজনৈতিক দল